तो नमस्कार दर्शक बंधु आज जो अपडेट होची मधुबाबू पेंशन योजना दर्शक बंधु मधुबाबू पेंशन योजना हिताधिकारी मानक आसला आउ एक अपडेट खास कर आपण जानवा आवश्यक अच्छी बहुत सारा हिताधिकारी एवं भी अनेक बस मोहन सरकार केबे भत्ता टुआ बंटन करेंगे तो ये नहीं कि आज की 17 ରୁ 18 मास हो गलानी सरकार निर्वाचन मान 2024 निर्वाचन कतु आज की 17 ରୁ 18 मास पूरी गलानी सरकार ए पर्यंत कौन जगार कौन गणमाध्यम सूचना मिलनी जे आपण भत्ता टुआ वृद्धि कराब आपण 1000 टଙ୍କା को 3000 बा 3500 वृद्धि कराब कि सेम सरकार कौन करते पूर्व आपन को प्रतिश्रुति देते से प्रतिश्रुति कौन जगार घोषणा कराऊना आज कहमी जे आप जानते किछि दिन पूर्व शीत अधिवेशन था आहरी पूर्व बहुत सारा अधिवेशन बसी कि सरकार एत सारा अधिवेशन है आपण कथा माने आपण देखो विधवा माँ मैंने विकलांग वृद्धा वृद्धि मान कथा कौन क्षेत्र में विधानसभा आपण कथा कैबिनेट बैठक जिते थर बसी कैबिनेट आपण कथा आलोचना होनी खास कर अभी 2 दिन पूर्व मुझे जो कहूँ अपडेट देखूँ मधुबाबू पेंशन योजनार भत्ता टଙ୍କା बंटन माने आपण को जो मानकर भत्ता हो पारुनी जो मान को भत्ता आजिकल की 2 मास 5 मास वर्षे वर्ष 2 वर्ष है भत्ता पाई पारना माने ऑनलाइन एप्लाई आवेदन करिसेंती किंतु भत्ता हिताधिकारी लिस्ट नाम आसीथिलानी जेहुतरे खुद केंद्र सरकार कौन कर भत्ता हिताधिकारी को सामिल कर जो वृद्धा वृद्धि मैंने 80 वर्ष पारे गलानी को मान 60 पारे गलानी किंतु भत्ता हिताधिकारी लिस्ट से नाम आसुना खुद केंद्र मंत्री अच्छा धर्मेंद्र प्रधान जो से डायरेक्टली से बंटन कर भत्ता हिताधिकारी लिस्ट से नाम जोड़ी खास कर आप जानवा आवश्यक अच्छी क्यों जिले केते परिमाण केते एज रे आपन को जो केते परिमाण लोक मान को कौन किमी दि जाइए मुझे संपूर्ण तथ्य देमी कहीं ऑलरेडी लक्ष लक्ष लोक ऑलरेडी 1 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ लोक ऑनलाइन आवेदन कर लोक को कौन कर मधुबाबू पेंशन योजना हिताधिकारी लिस्ट रे जॉइन कर तो आपण कह गले आज लाइट ओडिशा तो बहुत सारा लोक ऑनलाइन आवेदन कर सुभद्रा योजना किसी माँ मैंने पलि आसते लक्ष लक्ष लोक ऑनलाइन एवं भी आवेदन कर ना हिताधिकारी लिस्ट रे केबे जुड़ा हम एटा कहला कि एबे जे सामना को आसी मधुबाबू पेंशन योजना से नाम जोड़ा जाइए मधुबाबू पेंशन योजना रे बहुत सारा लोक भत्ता बंटन जोटा आपण को लाइव प्रूफ कर देखेमी केंद्र सरकार केउ लोक को भत्ता बंटन कर हिताधिकारी लिस्ट नाम जोड़ी आपणकर आगामी दिन में पंचायत इलेक्शन अच्छी आप जानते कहीं पूर्व जी बैठक में आपण कथा कई भी आलोचना करना कई भी आपण कथा भी प्रश्न करना कि आगामी दिन में पंचायत इलेक्शन आसूची तो से सब कार्यकारी धरपकड़ चली सबकि तदारक चली आगामी दिन में पंचायत इलेक्शन ता पूर्व हिताधिकारी मान किपरि मन खुशी करहब हिताधिकारी मान मन कि बुझी हम सरकार एवं गोटे पर गोटे स्टेप ने जो किसी दिन पूर्व कही मधुबाबू पेंशन योजना नुहे आवास योजना 855 जन हिताधिकारी को डायरेक्टली से प्रदान कले वर्क ऑर्डर सेम जिनस आपन को डायरेक्टली आपन मधुबाबू पेंशन योजना रे माने आपन को हिताधिकारी लिस्ट रे जॉइन करागला भत्ता बंटन करा जाइछि आगामी दिन में पंचायत इलेक्शन अच्छी से सब सरकार तरफ किसी कार्यकारी होउछि आ रहिला आपन ये सब सरकार कार्यकारी करुछनी सतरे कौन सरकार आपण को भत्ता टଙ୍କା वृद्धि करेंगे कि नहीं कहीं पंचायत इलेक्शन पूर्व सबकि सरकार तरफ कार्यकारी हवा आवश्यक बोली सरकार जहाँ भी नुआ नुआ नियम आसूची सरकार सबकि अवगत करेंगे तो ये नहीं कि मुझे सुनिश्चित करें वीडियो जमा भी स्किप करेंगे नहीं जो चैनल को नुआ कर सर्वप्रथम चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर तो आपने क्यों जिले मो वीडियो देखते सर्वप्रथम जिला ना मेंशन कर सब्सक्राइब कर जातु तो सर्वप्रथम देखो कौनटा नोटिफिकेशन आसी आपंकर मधुबाबू पेंशन योजना नहीं मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप देखा आप देखो स्किप कले आप किसी बुझीपारे नहीं जब आप स्किप करेंगे ना आपन सहित आप परिवार आप ग्रामांचल जो अच्छा से भी ए विषय किसी अवगत हो पारे तो सर्वप्रथम देखो कौनटा अवगत करा जाइए तो ये आप स्क्रीन देखिए केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर महानगर निगम हिताधिकारी मानू पीएम आवास कार्यादेश बंटन करिसेंती गंगाधर मेयर विश्वविद्यालय प्रचार तो ये नहीं कि निजे खुद केंद्र मंत्री गले सेठी कौन कर बंटन करते जेहुतरे यही कार्यक्रम केंद्र मंत्री सह पंचायत राज मंत्री रवि नारायण कहते
ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହାନଗର ନିଗମ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଇକି ଏଥିରେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ, ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 855 ଜଣ ଗରିବକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା କେତେ ମିଳିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ସେଇ ସେମ୍ ଦିନ ସରକାର କ'ଣ କଲେ 855 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣକୁ ଘର ମଧ୍ୟ 855 ଜଣକୁ ସେଇଦିନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ଘର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିକାଶର ଆର୍ଥିକ ନେଇକି 15ରୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେରୁ 15ରୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆହେଲା। ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର 50,000 ଆଣିଲେ 50,000 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ସିବିଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଜମି ରେକର୍ଡ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 40,000 ଦିଆହେଲା କି କାହାକୁ 50,000 ଦିଆହେଲା ବିନା ସୁଧରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5,468 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆସାରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 4,000 ମିଳେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିସାରିଛି। ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ 2,000 ହିତାଧିକାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 32 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତ ମିଳିସାରିଛି ସେଇଦିନ। ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଲେଖାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି 32 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏ ନେଇକି 12 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 30ଟି ବିକାଶମୂଳକ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଯୋଜନା ହେଲା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 855 ଜଣ ମିଳିଲା, ଭତ୍ତାରେ 32 ଆପଣ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର 15,000ରୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ସୁଧ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଆଣିପାରିଲେ। 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବିକଳ୍ପ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ 30ଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସେଠି ୱାର୍କର୍ଡର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ନାମ ମଧ୍ୟ 32 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରାଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବେ ଏଇ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇକି ଏସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ବଣ୍ଟନ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିବନି। ତ ଏଠି ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର ସହିତ କାହିଁକିନା ସେଠି ବି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପୋଜିସନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିବା ଦରକାର ନା। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତ ସେ ଏରିଆରେ କିଛି ଲୋକ ପାଇଲେ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ କିଛି ପାଇଲେନି, ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପାଇଲେନି କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ପାଇଲେନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାକାଳୀନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଜଣେ ଗୋଟେ ସହରରେ ଏମିତି ମିଳିବ ଗୋଟେ ସହରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି।